तृतीय स्कंद सप्तविंशोऽध्याय मैत्रेय उवाच शुण विदुर तत्त्ववाणी ए जीव तरे जाहा शुणी कपिल रूपे प्रिय भावे जननी प्रबोधि प्रस्तावे ଯାହା କହିଲେ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତେ ଏବେ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚମ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ କହନ୍ତି ତୋଷ ମନେ ମନୁ ତ ନୟାସ ନିଧାନେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ମନ ଯେ ହରି ଆଜ ନିରଞ୍ଜନ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ବିକାରମୟେ ବସଇ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଦେହେ ସେ ଧର୍ମ ଦେହେ ବୋଧ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅହଙ୍କାର ବହି आत्मार दुख सुख जाने कर्मर गति न प्रमाणे आत्मार गति आत्मा पाखे नित्य भ्रम ही दुख सुखे देह को करे अहंकार एणु हरई ज्ञान तार निरते अहंकार घेनी सेहु पड़ई नाना जोनी जेमंते जले प्राणी पशे पुण उठंते शिर दिशे जन्म मरण एही मते अर्जिला कर्मर आयते आत्मार कर्म फल घेनी हेमंते भ्रमे नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रम ही अहंकारे ए दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्न अनर्थे जहा देखी नाना प्रकारे उपलक्षी देखते मणिता प्रत्यक्ष जेने जाग्रते हुए मिछ ए रूपे जीवर संसार एमंते मायार संसार ए जीव जाहार अधीन कि रूपे पड़ई बंधन एणु संयम चित करी विषम विष रूप धरी नियमे स्थापिब निश्चले छड़ाई इंद्री संग मेले विष्णु विषये मन भरी साधिब शरीर पाशोरी जत्ने साधिब जोग तप सत्य मौन सिद्धि कल्प मोहर गुण कर्म जस श्रवणे होइब रस सकल जीवे जीव प्राय नित्य देखिब विष्णुमये प्राणी कहिते थिव नित्य चंचल हृदय संयुतम आश्रम आशा तत्त्वमते सत्य शौच इंद्रियुक्ते करि छाड़िब जड़ देह त्रिअहंकार माया मोह होइब तुष्ट दया शांति धैर्य छाड़िब मन भ्रांति एते साधने चित करी दृढ़े साधिब ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण श्रवण कीर्तने निरते साधिब जतने ए सर्व प्रकाश अधीन खंडई जीवर स्वाधीन हरिचरण भक्ति विने उपाय न घटई आने एबे जननी धीरे शुण कहिबी जोगर लक्षण त्यजीव विषय भ्रमण मनर संतोष बंधन संतोष चित्ते यथा लाभे भज चरण यथा भावे हे ग्राम्य धर्म परिहरी मोक्ष आसने आश्रय करी जीव कुशल सर्वस्थाने चिंतिब परम जतने दूरे ते जीव मिथ्या भाषा दूरित बुद्धि पर हिंसा धन अर्जन अति गाढ़े चिंता न करिब निविड़े तपस उच्च ब्रह्मचारी वेद अभ्यास नित्य करी पुरुष अर्चना मौन साधिब जोगर आसन पद्म आसने सिद्ध मने रुंधिब इंद्रिय पवने समाधि धारण मौनि अष्टांग जोगे थाई मुनि जहा चिंतन्ति तत्त्वज्ञानी परम ज्योति रूपे रमी विष्णुर श्रवण कीर्तने सुसंग करिब जतने एमते दुष्ट दुराचार स्वभावे बळे बलियार विष्णु भजन रजुगले बंधन न रहे निश्चले विष्णु चरणे पद्म धुई ध्वज अंकुश विराजई चंद्र किरण नखपंती
ଗଞ୍ଜେ ଶଶାଙ୍କର ବିଜ୍ୟୋତି ନିରତେ ଚିତ୍ତେ ଯାର ବସେ ହୃଦୟ ତମ ବେଗେ ନାଶେ ଯା ପାଦ ପଦ୍ମ ଶୌଚ ନିରମ୍ ଭାବେ ଶଙ୍କର କଲେ ଶିରମ୍ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପଦ ଧରେ ଅନ୍ତେ ସେ ଜଗତ ସଂହାରେ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅବିରତେ ହୃଦେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ତେବେ ଭକତ ତମ ନାଶେ ପର୍ବତ ଜେନେ ବଜ୍ର ତ୍ରାସେ ଏମନ୍ତେ ଚିନ୍ତି ଦେବ ହରି ଅନ୍ତେ ଗମଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଏବେ ଜନନୀ ତହୁଁ ଶୁଣ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର ହିଂସା ଛଳେ କ୍ରୋଧେ ତୁଟିଳ ଭାବ ବଳେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜେ ହୀନ ଜ୍ଞାନେ ବ୍ରତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତି ଧ୍ୟାନେ ତାମସ ଭକ୍ତି ବୋଲି ତାର ତା ଭାବ କେ କରୁ ଗୋଚର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଭର ତା ଭାବ ଦେବେ ଅଗୋଚର দ্বারা তনয় ধর্ম অর্থে বিষ্ণুকু ভজিবা যে মতে রাজস ভক্তি বলি তারে পাঁচ ই আত্মার প্রকারে বাহ্য অন্তরে মায়া তেজে কেবল বিষ্ণু ভাবে ভজে সাত্বিক ভক্তি বলি তারে ন বুড়ে সংসার সাগরে শুণ রাজন পরিমাণী বিষ্ণু যে মন্ত নির্মাণী বিষ্ণুর গুণ গুণী যেবে রোম পুলক তনু ভাবে আনন্দে নেত্র অশ্রু বহে কণ্ঠ গদগদে বাণী কয়ে চেতনা বুদ্ধি অহংকার যে ভূত বিষয় গোচর এ সর্ব হরি ভাব মানে গঙ্গা সমুদ্রে মিশে জেনে সাত্বিক ভক্তি বলি তারে সেই দুর্লভ এ সংসারে ত্রিগুণবধ সে মিলই উদয় অস্ত তার নাই এমতে ভক্তি চারি ভাবে তো আগে কহিলি প্রস্তাবে মুক্তি যে চারি ভাগ বর্ণী সংযমে শুণ গো জননী এ চারি মুক্তি যে প্রত্যক্ষে গোবিন্দ ভক্ত নইছে নিত্য ভাবন্তি নির্বিকারে সে ধন্য সংসার সাগরে কে জানি পারে তার ভাব সেটি প্রত্যক্ষ পদ্মনাভ সে চারি প্রকারে প্রমাণী ভক্তি লক্ষণ এবে জানি অবিদ্যা বন্ধ এবে নাশ নির্মল কৈবল্য প্রকাশ এমতে ভক্তি যোগ ভাণী কপিল মাতা আগে ভণী সংসার জনহিত অর্থে তৃতীয় স্কন্ধে ভাগবতে জ্ঞান অমৃতময় রস কহিলা জগন্নাথ দাস ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাম সহিতাম বয়াসিক্যাম তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহূতি সংবাদে নাম সপ্তবিংশোऽধ্যায় আনন্দে কবার হরি হরি बोल।